पुत्र एव सगुणेन संससि ऋषेभवाजी शिशुरमतिरपित्वा सर्वतो नवत्रमावद ओ अस्य कर्मणं स्वस्ति ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु ॐ आयुष्मते शस्तिः ॐ शस्ति ॐ शस्ति ॐ शस्तिः ॐ इन्द्राण विद्वश्रमाः शस्तेन पुष्पविश्वविदाः शस्तेन परिष्यतीः शस्तेन विष्णुर्दधातु ॐ अस्य कर्मणं वृद्धिं भवन्तु भ्रुवन्तु ॐ वृद्ध्यताम् ॐ वृद्ध्यताम् ॐ वृद्ध्यताम् ॐ स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्दो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुं दधातु स्वस्ति नो नारायणो धरौवै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नः विश्वेश्वेन विश्वेश्वराः स्वस्ति नः अंजनासुरहनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति मंगलकेशवः श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु ॐ तद्विष्णु परमं पदक्यं सदा पश्यन्ति मूलयः दिवीव चक्षुषाततं तद्विप्रासो विपल्लवो जातिभागं तत्समिन्दते विष्णुय्य परमं पदम् ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण এখান থেকে কন্ট্রোল করুন এটা ওয়ান ওয়ে করে দিন শুধু এদিকে যাবে কেউ এদিকে আসবে না ওই গেটের সামনে কেউ দাঁড়াবেন না সিঁড়ির সামনে কেউ শুভময় সিঁড়িতে কাউকে দাঁড়াতে দিও না সবাইকে পেছনে পাঠাও হরে কৃষ্ণ ইউথদেরকে বলছি ওইখানটা যেন ভিড় না হয় সবাইকে ওখান থেকে সাইডে পাঠাও এদিকে শুধু যাওয়ার রাস্তা রাখো একা একা লোক ঢুকছে সবাইকে যাওয়ার রাস্তা করে দাও সুবাহু নিমাই শহীদ বাবু সুবাহুকে একটু পাঠাবেন সুবাহুকে একটু তোমার কাছে পাঠাবেন সুবাহু আর শ্যাম কিচেনে আছে ওদেরকে পাঠাবেন হরে কৃষ্ণ এটা ওয়ান ওয়ে করে দাও হরে কৃষ্ণ